Good morning guys. So today is Tuesday, June 17. Mupa siya pag naog namo guys sa barko. Na nami diri sa Dipolog City, Mindanao. On the road na pud mi. So it's a long adventure journey karon. Road trip going to Iligan. Naka-convoy mi sa kuang here sa harap. So long drive. Hi guys, so we drop by me sa McDo Bupolo. Yeah. Kay mag-breakfast. Ayan guys. So layo-layo na ang mga biyahe. Muna ang way. This is our way to Iligan City. Hi guys. So we are crossing now the Pangil Bridge. Connecting what? Connecting Misamis Occidental and Tubod, Lanao del Norte. So instead na mag-barge, dili na mag-barge guys. Mao na ni siya. Dili na kamuagi nga bridge.